দেশে চিকিৎসা অবস্থায় আছে, অনেকটাই ভালোর দিকে আপনারা জানেন। তার জন্য আমরা দোয়া করব, আল্লাহ তাকে যেন শেফায়ে কুল্লিয়া নসিব করে। সাথে সাথে এই দেশের জন্য যারা জান বাজি রেখে 5 আগস্ট অকাতরে শহীদ হয়ে দেশটা আমাদের হাতে যারা তুলে দিয়েছে, আল্লাহ ওই সমস্ত শহীদানদেরকে আল্লাহ যেন জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.